The probable circuit of a circuit breaker is shown in the picture. The controlling of the circuit breaker is through a DC circuit, that is 110 volt DC controlling circuit. For closing it is using closing coil, and for tripping it is using tripping coil. Both are operated by DC supply, 110 volt DC supply. The principle is same, we will extend the positive. And another thing is that capacitor tripping device, that is when DC supply will fail, we cannot trip or close a circuit breaker. At that time the capacitor tripping device will send its power supply to the trip coil, and the CPU will remain tripped till the normalization. At that time we will extend power from other traction substation. This is the protection for DC supply failure. Another can be given by relay. The trip coil can be energized, that I already shown. So I will not show, I will show only the circuit breaker circuit. There is tripping coil, there is closing coil, there is capacitor tripping device, and the controlling supply 110 volt DC. Now how it functions I will show you. Closing switch and tripping switch, it may be electrically, it may be manually. Manual is in this field, in the circuit breaker controlling box, and electrical control both in the field, in the panel board, and through the SCADA. TPC can also remotely close or trip it from the control center. So this is the circuit breaker probable circuit. दोस्तों सर्किट ब्रेकर का प्रोबेबल सर्किट कंट्रोलिंग सर्किट इधर दिखाया गया है. इसमें 110 वोल्ट डीसी ये कंट्रोलिंग सर्किट है. ये इसका ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल और कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस में इस्तेमाल कर दिया. फिर इंडिकेशन पर्पस, सो मेनी फंक्शंस ऑफ है आपका 110 वोल्ट डीसी का. तो ट्रिप कॉइल जैसा रिले द्वारा एनर्जाइज होता है, तो मैं ऑलरेडी दिखाया है. इसमें खाली सर्किट ब्रेकर में जो रहता है उसको दिखाया गया. इसमें जब डीसी सप्लाई फेलियर होता है टीएसएस में, तो कैपेसिटर ट्रिपिंग डिवाइस में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो ट्रिप कॉइल को एनर्जाइज करके सीबी को ट्रिप करा देता है, और जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता उसका 110 वोल्ट डीसी रिज्यूम नहीं होता तब तक वो क्लोज नहीं होगा. और दूसरा ट्रैक्शन सबस्टेशन से सप्लाई को एक्सटेंशन करना पड़ेगा जिधर डीसी सप्लाई फेलियर हुआ है जो टीएसएस में. বন্ধুগণ, আমরা এখানে সার্কিট ব্রেকারের কন্ট্রোলিং প্রবাবল সার্কিটকে দেখিয়েছি. এর কন্ট্রোলিংয়ের জন্য আমরা 110 ভোল্ট ডিসি ইউজ করি. একটা ট্রিপিং কল থেকে, একটা ক্লোজিং কল থেকে, সেগুলো ডিসি পজিটিভ ডিসি দিয়ে কন্ট্রোল হয়. একটা ক্যাপাসিটার ট্রিপিং ডিভাইস আছে. যখন ডিসি সাপ্লাই ফেল হয় কোনো সাবস্টেশনে, তখন এই ক্যাপাসিটার ট্রিপিং ডিভাইস তার মধ্যে স্টোর এনার্জি দিয়ে ট্রিপ কয়েলকে এনার্জাইজ করে সার্কিট ব্রেকারকে ট্রিপ করিয়ে দেয়. আর তখন অন্য ট্রাকশন সাবস্টেশন থেকে যে ট্রাকশন সাবস্টেশন ডিসি সাপ্লাই ফেল হয়েছে তারপরে এক্সটেনশন করা হয়. রিলে দ্বারা যে ট্রিপ কয়েল এনার্জাইজ হওয়া সে তো আমি আগেই দেখেছি. এখন আমরা সার্কিট ব্রেকারের অপারেশন দেখব. প্রথমে ডিসি সাপ্লাই অন করা হলো, করে মনে করি সার্কিট ব্রেকার ওপেন কন্ডিশন বা ট্রিপ কন্ডিশনে আছে. ক্যাপাসিটার তবে চার্জ হতে শুরু করবে এবং ক্যাপাসিটার চার্জ হয়ে যাবে. আমরা এখন ডিসি সার্কিট অন করব.
नाउ विल क्लोज द डीसी सर्किट। अभी हम लोग डीसी सर्किट को क्लोज करेंगे। So capacitor has started to charge। कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर चार्ज करने के लिए शुरू हो गया, उसको डीसी पॉजिटिव मिल गया। अभी हम लोग सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेंगे। नाउ विल क्लोज द सर्किट ब्रेकर। এখন আমরা সার্কিট ব্রেকারকে ক্লোজ করব সুইচের মাধ্যমে। So with the electrical control switch we close the circuit breaker। আমরা इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विचের মাধ্যমে সার্কিট ব্রেকারকে ক্লোজ করলাম। हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच का माध्यम से सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर दिया 110 वोल्ट डीसी सप्लाई द्वारा। डीसी सर्किट फेल। डीसी सर्किट फेल हो गया। डीसी सर्किट बंद हो गए। So when the DC has failed, the capacitor sends its energy to trip coil and the circuit breaker tripped and cannot be closed before the resumption of DC supply। This is the circuit breaker operation system। Thank you। সুতরাং আমরা দেখলাম যেই ডিসি সাপ্লাই ফেল হলো, ক্যাপাসিটার তার মধ্যে যে স্টোরড এনার্জি ছিল সেটা পাঠিয়ে ট্রিপ কয়েলকে এনার্জাইজ করে দিল এবং সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ হয়ে রয়ে গেল। যতক্ষণ না ডিসি সাপ্লাই আবার रिज्यूम হবে ততক্ষণ অবধি তা क्लोज হবে না। तो हम लोग देखा है जैसा डीसी सप्लाई फेल होता है, कैपेसिटर बैंक का अंदर में जो एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो ट्रिप कॉइल को सप्लाई दे के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा दिया। जब तक डीसी सप्लाई फिर रिज्यूम नहीं होगा तब तक कार क्लोज नहीं कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। Circuit breaker trip coil will be energized when master trip relay will send the
positive to the trip coil, and this master trip relay is connected with all the relays. Any relay will send positive to it, master trip relay will energize and it will send the positive to circuit breaker trip coil, and circuit breaker will trip. Figure shows an interrupter. Its operation is only to close and open a circuit. That means it has no relay, only closing coil, tripping coil, no capacitor device. It is simply a switch, just like our home switch, but home switch is for low tension and it is controlling high power switches. So it is also a switch. What we are calling switching post. Its work is only to close and make a circuit. So closing coil and tripping coil only.